अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। कहानी नंबर 1, क़यामत का मंज़र। जब हर चेहरा फ़िक्र में डूब जाए। एक दिन वो होगा जो दुनिया की तमाम किताबों, आसमानी सहीफ़ों और नबियों ने बयान किया। क़यामत का दिन सूरज बहुत करीब होगा। पसीना इंसानों को घुटनों, सीने और कानों तक डुबा देगा। ज़मीन अपनी खबरें बता रही होगी और आसमान फट चुका होगा। पहाड़ रुई की तरह उड़ रहे होंगे। दरिया खुश्क, दरख्त जड़ों से उखड़ चुके होंगे। एक शख्स चीख रहा है, या अल्लाह वापस भेज दे, मैं नमाज पढ़ लूँ, ज़कात दे दूँ, वालिदैन की खिदमत कर लूँ। मगर ये दुनिया नहीं रही, अब सिर्फ हिसाब बाकी है। माँ अपनी दूध पिलाई हुई औलाद को पहचानने से इनकार कर देगी। भाई भाई को छोड़ देगा। नेकियां और गुनाह तराजू में तोले जा रहे होंगे। छोटे छोटे गुनाह जो इंसान ने आम समझे थे, आज वो बोझ बन चुके हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, आज किसी पर जुल्म नहीं होगा। फरिश्ते नामा अमाल लाएंगे। एक बंदा जिसने दुनिया में शोहरत के लिए नेकियां की थी, आज खाली हाथ है। दूसरा बंदा जो छुप कर अल्लाह के लिए रोया था, उसकी नेकियां पहाड़ों जैसी होंगी। आवाज़ आएगी, एक गिरोह जन्नत में, दूसरा जहन्नम में। ये वो दिन है जिसका तस्वर ही रूह को कांपने पर मजबूर कर देता है। क्या हम तैयार हैं? कहानी नंबर 2, कब्र का सफ़र, तन्हाई का आगाज़। एक नौजवान, उम्र सिर्फ 25 साल, दुनिया की रंगीनियों में मगन था। हर वक्त दोस्तों की महफिल, म्यूज़िक, सोशल मीडिया, नमाज की कोई परवाह ही नहीं। माँ की बातें बोझ लगती थी। फिर एक रात तेज़ रफ्तारी का अंजाम, एक्सीडेंट, और रूह बदन से जुदा हो गई। लोग जनाजे में आए। माँ की चीखें, बाप की खामोशी, बहन की आंखों के आंसू, सब कुछ हो गया। मगर अब कब्र में दाखिला हुआ। जूं ही मिट्टी डाली गई, हर तरफ खामोशी छा गई। अंधेरा, सकूत और फिर फरिश्तों की आमद। सवालात शुरू हुए। ज़बान बंद, आंखें हैरान, दिल कांपता हुआ। दुनिया में अल्लाह को याद न किया। अब ज़ुबान जवाब नहीं दे रही। कब्र तंग होने लगी। ज़बान बंद, आंखें हैरान, दिल कांपता हुआ। दुनिया में अल्लाह को याद न किया। अब ज़ुबान जवाब नहीं दे रही। कब्र तंग होने लगी, सांस घुटने लगी। गुनाहों की शक्ल में 2 काले चेहरे आए जो मार रहे थे। फरिश्ता कहता है, अगर नेक होता तो फरिश्ते सलाम करते, कब्र जन्नत का बाग बन जाती। मगर अब सिर्फ इंतज़ार है अजाब का और क़यामत के दिन की हाज़िरी का। कहानी नंबर 3, जन्नत का तस्वर। एक वली औरत की दास्तान। एक बूढ़ी औरत, गांव के कच्चे घर में रहने वाली, सारी ज़िंदगी फ़िक्र में गुजरी, लेकिन नमाज कभी ना छूटी। रोज़ाना रात के वक्त सजदे में रोकर अल्लाह से बातें करती। बेवा थी और एक ही बेटा था। बेटा भी चला गया, लेकिन ज़बान पर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रहा। लोग इसे पागल कहते, मगर वो कहती, मेरे अल्लाह ने मुझे चुन लिया है। मरने से पहले उसने वुज़ू किया, कलमा पढ़ा और मुस्कुरा कर दुनिया से रुखसत हो गई। मरने के बाद फरिश्ते उसकी रूह लेने आए। खुशबू से भरपूर नूरानी शक्लों में कब्र खुली। जन्नत की हवाएं चलने लगी। फरिश्ते सलाम कर रहे थे। फिर क़यामत का दिन आया, सब खौफ में, और ये औरत आराम से खड़ी। नामा अमाल नूर से भरा हुआ। पुल्ले सरात याद करते वक्त फरिश्ते उसे लेकर गए, बग़ैर किसी कांटे, बग़ैर तकलीफ़। फिर दरवाज़ा खुला और एक ऐलान हुआ, जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम्हारे अमाल के बदले। हर तरफ नहरें, हरियाली, फल, राहत, अल्लाह का दीदार। यह है असल इनाम जो सब्र,
عبادت اور اخلاص سے حاصل ہوتا ہے۔ کہانی نمبر 4، ماں کی دعا۔ ایک لڑکا دنیا کی محبت میں گم تھا۔ وہ نماز چھوڑتا، راتوں کو باہر رہتا اور ماں کی نصیحتیں نظر انداز کرتا، لیکن اس کی ماں کبھی ہار نہ مانتی۔ ہر رات تہجد میں اس کے لیے دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، اس کا دل نرم کر دے، وہ تیرا ہو جائے۔ ایک دن لڑکا شدید حادثے کا شکار ہو گیا، کوما میں چلا گیا۔ جب ہوش آیا، ماں اس کے سرہانے قرآن پڑھ رہی تھی۔ اس لمحے میں دل پگھل گیا۔ وہ رونے لگا اور بولا، امی مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں سکون۔ وہ جانتی تھی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ کہانی نمبر 5، آخری نماز۔ ایک نوجوان ہمیشہ کہتا تھا، میں جوان ہوں، ابھی بہت وقت ہے، بعد میں نماز پڑھ لوں گا۔ ایک دن دوستوں کے ساتھ گھومنے گیا، راستے میں ایک گاڑی نے ٹکر مار دی، موقع پر ہی بے ہوش ہو گیا۔ ہسپتال لے جایا گیا، ڈاکٹر نے کہا زندگی کے صرف چند لمحے باقی ہیں۔ تب اس نے روتے ہوئے کہا، یا اللہ ایک نماز پڑھنے کا موقع دے دے، لیکن زبان ہلنے سے قاصر تھی، جسم بے جان ہو رہا تھا اور وقت ختم ہو چکا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ موت کبھی وقت نہیں دیتی، اور نماز کو مؤخر کرنے والے اکثر پچھتاتے ہیں مگر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کہانی نمبر 6، توبہ کا آخری لمحہ۔ ایک شخص پوری زندگی گناہوں میں ڈوبا رہا، سود، جھوٹ، بد نگاہی اور ہر وہ عمل جو اللہ کو ناراض کرے۔ وہ کہتا ایک دن توبہ کر لوں گا، ابھی وقت ہے۔ پھر ایک دن اچانک سینے میں شدید درد اٹھا، لوگ اسپتال لے جانے لگے مگر راستے میں دل بند ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، لبوں پر بے چینی، لیکن الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ دل چاہتا تھا کہ کہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مگر زبان بند، دل بند، وقت بند۔ فرشتے آ گئے، اعمال کا حساب سامنے تھا اور توبہ کا وقت گزر چکا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ توبہ کو کل پر نہ چھوڑو، کیونکہ اگلا لمحہ کبھی وعدہ نہیں کرتا۔ مور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کر دیجئے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔